صدیق تیاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، میری حاضر آقا جانے، جد جان کرا قربان، میری حاضر آقا جانے، جد جان کرا قربان، میرے بس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہر مشکل سر تے چیسا، میں لگیاں توڑ نبھیسا، ہر مشکل سر تے چیسا، میں لگیاں توڑ نبھیسا، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار سور دی پہاڑی تے چڑھ رہے نے، جناب صدیق اکبر دی نظر پہ گئی، دیکھیا میرے آقا دے پیر سج گئے نے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں سج گئے پیرن تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، میں بن جاواں اسواری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، تیرا بار صدیق اٹھاوے، تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، تیرا بار صدیق اٹھاوے، تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، 3 میل دی چڑھسا چاڑی، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، غار سور تے پہنچ گئے، نبی پاک نے آکھیا صدیق چل غار چ چلیے، تے سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے صاف کرے ساغارے، ذرا ٹھہر ونجو سرکارے، میں جان جناب دی پیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ٹنگ کھاوے زہر پچاوے، نہ پیر سوراخ تو چاوے، ٹنگ کھاوے زہر پچاوے، نہ پیر سوراخ تو چاوے،
साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी हिजरत दी मंजिल भारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी दिन रात गार दा मंज़र मेरी गोद हुजूर दा बिस्तर जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नु रो रहे ने। एक सहाबी ने पूछया सिद्दीक इन्ना रोंदे क्यों? कहंदे ने दिन रात गार दा मंज़र मेरी गोद हुजूर दा बिस्तर ना भूल सा उम्र सारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी ला तहज़न रब फरमाया जिब्रील पैगाम ले आया ला तहज़न रब फरमाया जिब्रील पैगाम ले आया कुछ कर नहीं सकदे नारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी कर ताहिर क्या बयाने या दसदा पाक कुराने कर ताहिर क्या बयाने या दसदा पाक कुराने सिद्दीक दी कारगुज़ारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी हिजरत दी मंजिल भारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तू है यारी।